دوستان عزیز، اینک در جای فروشی سپرینترها و ماشین های گروزه‌های بارکشان قرار داریم. این حال از نرخ نوای آنها برای شما تا حد امکان معلومات میدیم. دوستان اگر ویدیو برای شما پسند آمده باشد حتما آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. ماشین نوبتی ما سپرینتر سالش 2006. ماشین وگان نمی باشد. خیلی که دیده ایستاده حالتی بالان ماشین داخل سالن. این سیدینیاش لیفت، این سیدینیاش ماشین 4 ویده می باشد. این کروبکش میخانیک اینجا سی پلیر دارد. پرابیگش 336,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین حالتش بسیار خوب. دست کفای ماشین کفاش کفای کفای ماشین حالتش بسیار خوب میده. نرخ ماشین 35,000 تومان با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 844 834 22 27 92 834 22 27. دوستان عزیز، این چکلی که دیده ایستادید در جای فروشی پورترها کیا بونگاه ها قرار داریم. تا حد امکان برای شما از نرخ نوای ماشین ها معلومات بدیم. دوستان اگر نوار برای شما پسند آمده باشد حتما لایک ماندن و آبونه شدن رو فراموش نکنید. ماشین نوبتی ما کیا بونگاه 3 سالش 2007. ماشین وگان نمی باشد. سنجش تکنیکی و ترین راه بشنم؟ نه فقط ترین راه وگان نمیخواد. ترین راه وگان نمیخواد. نه سنجش تکنیکیش 1 سال نه. این خیلی که دیده ایستادین جای بارکشانی ماشین بسیار خوب. جای بارکشانی ماشین جای بارکشانی ماشین هم در رابطه خوب. این رسخادش 10 تا 11 تا میگشته. این توی الکتروپاکت پرابیگش 73,000 کیلومتر. کروبکش میخانیک. این مایتفون سیدینی های پیشه بگرفت بسیار حالتش خوب. این سیدینی هاش کاغذی می باشد. بسیار یک در حالت خوب قرار دارد. نرخ ماشین 75,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 875 71 82. باز یک ماشین نوبتی ما پورتر 2 سالش 2007. ماشین وگان نمی باشد. چیکاری که دیده ایستاده حالت بالان ماشین این رسخادش 10 تا 100 تا. یعنی جای بارکشانی ماشین، جای بارکشانی ماشین هم بسیار حالتش خوب. داخل سالن میبینید 2 الکتروپاکت، مایتفون، کروبکش میخانیک، پرابیگش 216,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاغذی نمی باشد.
нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 875 71 81. Портер 2 солаш 2006. мошин вагонли мебошад. ҳолати балони мошин, яъне ҷои боркишонии мошин. бисёр дар ҳолати хуб. расходаш рахта сахта. дохили салон ту электропакет. пробегаш 111000 километр. магнитофон, коробкаш механик. ҳолати салони мошин. ҳолати салони мошинам бисёр дар ҳолати хуб. чанд пул нарха? нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 765 17 55. портер 2 солаш 2008. мошин вагонли мебошад. балонош дар ҳолати хуб. қафош хелденик буда. мебинем ҷои хелденикше. қафои мошин хелденик аст. ҳолаташ бисёр хуб. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мени расходаш нестаги чихеле ки дидии соди дахта сахта бута. ду электропакет. инҷа коробкаш механик, магнитофон дорад. пробегаш номаълум. манин сидениҳо бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 71 20. портер 1 солаш 2000. балон ҳамаш нав. мотораш вагонли. яъне расходаш дахта сахта. яъне ҳолати ҷои боркишонии мошин бисёр ҳолаташ хуб. дохили салон ду электропакет. пробегаш 334000 километр. коробкаш механик, сиди плеер. ҳолати салон сидениёш кожини сиёҳ мебошад. бисёр ҳолаташ хуб. чанд пуле? нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 83 85 88. мошин навбити мо портер 2 солаш 2013. мошин вагонли мебошад. ин шаш балон ҳамаш нав. ҳолаташ бисёр хуб. ин дохили салон ду электропакет. ин скоросташ штеирда. коробкаш механик. инҷа сиди плеер. ментинторчишам ҳаст. сидениёш кожини мебошад. ин ҷои боркишонии мошин. инам расходаш 10 сахта мегардад. ё ҳамаш ҳамон нестагӣ. ин ҷои боркишонишам бисёр дар ҳолати хуб. ин пробегаш чиқадар? нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 66
92 92 82 00 74.